في منطقة عين البنيان الساحلية بالعاصمة الجزائر. وخلف هذا الباب قصة شابة فرنسية ليست ككل القصص. السلام عليكم. سلام، مرحبا بكم. صحة رمضانكم. الله يسلمك بك زاد. واش راكي؟ صافا؟ صافا الحمد لله. وانت؟ لاباس بخير؟ الحمد لله. Bon, bienvenue ici à la crèche. Je peux vous montrer un petit peu ce qu'on fait au mois de Ramadan. Je m'appelle Éléonore Belkacemi. Je suis française convertie à l'islam. Je suis gérante ici de la crèche. Mariée à un Algérien, j'habite ici depuis 2 ans. Enfin, depuis 5 ans en Algérie. وهادو بنيتي نوريان وليالين يقراو هنايا في ليكول. نقدروا نشوفوا معك؟ وي بيان سور، مرحبا. إليونور هذه المرأة التي جمعت بين عائلتين من ديانتين مختلفتين في أبهى صور التعايش الحقيقي. سلام سارة، سافا ما شيري؟ بنينة كسرة، سي بون؟ صحة. ولدت بنانت وتربت في باريس ودرست في الولايات المتحدة الأمريكية الفلسفة. كي veut du lait au chocolat؟ شاء القدر أن تستقر بالجزائر كزوجة. ولدك؟ يلا بكسرة. وي ولدي جزيري يحب يموت على كسرة. اليوم تدير روضة خاصة بها. On essaye de les habituer à être ensemble, à jouer ensemble, à partager les jeux. Donc c'est vraiment de la sociabilisation. En plus, il y a des enfants francisants, des enfants arabophones dans la société algérienne. Il faut remettre tout le monde un petit peu au niveau du dialecte, que tout le monde puisse communiquer avec la même langue. J'ai beaucoup d'enfants kabyles aussi, donc on fait un travail sur le langage pour que tout le monde puisse communiquer ensemble. تقول إليونور أن رمضان له طبع خاص، لذا ارتأت تكييف البرنامج التعليمي بما يتناسب مع الشهر الفضيل. Et ils essayent d'écouter un petit peu de Coran, les petites sourates. Mais mazaloum sera, chouïa. C'est la plus petite section, les tout petits. Maintenant, je vous propose d'aller rencontrer les enfants un peu plus grands. Mais il y a la fois yaqrawa chouïa Coran. Alors, je vous amène voir la classe des 3-4 ans. Ils sont en train de travailler sur un programme spécial Ramadan. Salam alaikum. Ils sont en train de voir Arkan et l'Islam. Donc ils font le tour de la Kaaba. Salam alaikum. المربيات التي عملنا معها منبهرات فيها، خاصة فيما تعلق بالدين الإسلامي واللغة العربية. Au début كي دخلت سمعت بالك une française. Je m'attendais que حنديروا غير الفرنسي mais vraiment كانت convertie à l'islam و elle base beaucoup plus على l'arabe على القرآن على ماشي غير الفرنسي. C'est nouveau. Une française جيت تدخل الاسلام تحل une crèche 100% arabe, islam. Bon, pour elle, le français c'est troisième des trucs. لازم نعلموهم اسمه الصلوات القرآن السور العربية après français. On a français c'est un plus. Jamais ما دارتناك شغل les éducatrices تاعها كي شغل خدنا. Jamais ما حسينا بلي هي فرنساز وحنا عرب ولا توجور كيف معنا. توجور مسلمة تهدر على الدين مع لي زونفون الصلاة تجي لينا وقت صلاة هيا نوضوا نصلوا. دين الإسلام من هو ربك؟ الله ورسوله محمد وكتاب القرآن. تحاول جاهدة الوقوف على الأطفال ومتابعتهم لحظة بلحظة واختيار مناهج تعليمية ترفع من مستواهم. في بيت الله واجب لمن استطاع.
ما أغلى ماله كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. ما شاء الله عليكم. Il y a combien de prières par jour, Zakaria? Khamsa. On a fait un programme spécial Ramadan où ils ont appris des mots de base en Tarbiya Islamiyya, 5 sourates. On a aussi construit une mosquée tous ensemble dans la classe. Chaque jour, ils découvrent un nouveau mot. Et en même temps, c'est l'occasion de comprendre le fonctionnement d'un mois, qu'il y a 30 jours fi Ramadan. Donc du premier jusqu'à la fin, on va fêter l'Aïd. Ils se familiarisent aussi avec les lettres, donc écrire les mots. Et Allah, Mohammed. Pour Hajj, ils ont fabriqué une petite Mecca. أولياء الأطفال أيضا هم معجبون بأخلاقها العالية وعملها الدؤوب. حاجة جديدة علينا. En plus, c'est rare pour une convertie de دير لهم تاع الدين ويحفظوا القرآن كيما في رمضان بروغرام سبيسيال رمضان. ما شاء الله الحمد لله. أنا عندي وليدي كان عندي ما كانش ينطق مليح دوكا ولا يهدر مليح الحمد لله. قصة إليونور بدأت قبل سنوات عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية ومواصلة دراستها بجامعة السوربون. التقت بشاب جزائري ومن ثم بدأت قصتها مع الإسلام. Je suis mariée depuis 10 ans à Faisal Belkacemi. C'est le premier musulman que j'ai rencontré dans ma vie. Il m'a montré un petit peu, il m'a parlé un petit peu de ce que c'est que din islam et le droit de la famille, كيفاش نعيشوا في العائلة aussi en Algérie. Alors petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de vrai dans cette religion. Quand j'ai eu ma première fille, j'ai porté le foulard. On habitait en France, donc quand on commence à montrer, à porter le hijab en France, c'est un peu compliqué. Porter le foulard ici, c'est tout à fait normal. Je pense qu'on ne se rend pas compte aussi de la chance que c'est de pouvoir vivre sa religion, sa foi sans problème, alhamdoulilah. C'était très important pour nous de vivre notre foi, notre spiritualité, notre islam en famille. Et petit à petit, on a fait la décision de rentrer en Algérie. Beaucoup plus parce qu'on avait 2 petites filles à éduquer في دين الإسلام. بحثها في الدين الإسلامي وما جاء به من أخلاق وقيم خاصة منها الاجتماعية شجعها على اعتناقه. La famille, c'est sacré. C'est sacré de continuer à faire le lien avec son père, avec sa mère, avec ses frères et sœurs. Ça m'a beaucoup aidé dans ma propre famille. L'islam m'a beaucoup aidé à faire du lien, à toujours pardonner, aller chercher, à rester ensemble. تعود جذور إليونور إلى عائلة مسيحية. Mes parents sont chrétiens. On a grandi dans une famille chrétienne. Petit à petit, on se rend compte que dans une famille chrétienne, ça se... la force de din islam. La foi musulmane, elle rassemble les familles, quoi qu'il en soit. ترى في الإسلام طريق ودليل ودستور للحياة. Se convertir à l'islam, ça donne un chemin. On sait exactement où on peut aller, le chemin de la vérité et celui de la foi. Ça donne une sincérité et une façon de faire ses choix. C'est un trésor. C'est le jour et la nuit avant et après l'islam. Ça nous guide dans la vie, dans des moments difficiles où on ne sait pas très bien quoi faire entre la famille, entre le travail, entre la vie moderne, c'est difficile. Mais quand on cherche plus profond, la vérité, les rapports humains, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on prend du recul et on a la force pour faire des choix, pour avancer. Et chaque année, on a Shahr Ramadan, on se pose des questions sur notre vie, où nous sommes, où je salina, où je ma salinash.
c'était un point chaque année, c'était comme un bilan. إليونور تحاول جاهدة تعليم وتلقين أبنائها الدين الإسلامي والثقافة المحلية، لذا جلبتهم مبكرا إلى الجزائر. Mes enfants apprennent l'arabe. يقراوا هنايا في المسجد avec des enfants algériens, donc elles ont l'opportunité d'étudier directement en arabe. Et la langue française, c'est facile, c'est leur langue maternelle. Mais je souhaite qu'elles يحفظوا القرآن، يتبعوا شوية aussi les traditions algériennes. Tabouna, Kisra, Ramadan, l'Aïd, Mchi. Bien sûr, c'est très important qu'elles puissent vivre ça, qu'ils connaissent. Parce qu'après, c'est trop tard. 15 ans, 16 ans, c'est déjà trop tard. عائلة زوجها والمنحدرين من أقصى شرق البلاد تقول إنهم تقبلوها كابنة لهم وهي سعيدة بهم اليوم. Moi j'ai 5 frères et sœurs, ou juste une sœur. Donc c'est un peu le contraire, j'ai plus une famille nombreuse. Il a des parents adorables, ils vivent à Tébessa. Ça se passe très bien. في الطبخ أيضا ماهرة وتعرف طهي عدة أطباق تقليدية. طيب كلش، علمت مع زوجتي justement شوربة، طعام بالعصبان في العيد bien sûr. العصبان ايوا عصبان ونخيط ونغسل وندير كلش. يا با بروبليم، في العيد الكبير مرحبا. إليونور تقول إن أبرز موقف في حياتها حدث لها هو قراءة ابنتها نوريان القرآن الكريم. نوريان elle a commencé il y a 2 ans تقرأ القرآن في المسجد. Elle est rentrée avec les enfants pour la première fois. Elle avait 6 ans. Quand elle a commencé à réciter le Coran, oui, Asrira, petite, vraiment parce que je vois que c'est la première petite de ma génération, de ma famille, qui apprend le Coran, oui, à Mazet Srira, Mazet innocente. C'était une grande émotion pour moi. De savoir que ça y est, une branche de ma famille est rentrée في دين الإسلام. من أهم الأشياء التي أعجبتها في الجزائر صوت الآذان الذي تسمعه يوميا مقارنة ببلدها الأم. C'est très important d'entendre l'adhan chaque jour parce qu'en France on l'entend plus. On n'a pas ce rappel كل يوم 5 fois ولا أكثر d'entendre l'appel à la prière. Ça nous aide dans la foi aussi de revenir à la prière, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je n'oublie pas et je m'salli walhamdulillah. C'est une ni'ma. بعد انتهاء إليونور من عملها تعود إلى مطبخها لتحضير الفطور. Des petits morceaux de talham pour la shorba. مائدة الإفطار ستكون محلية تقليدية لأنها تعلمت الطبخ في بيت عائلة زوجها. C'est la recette de ma belle-mère. هي اللي ولد لي كلش. هذه شربات تتبسها. شم. هذه شوربة لازم تشميها باسكو في رمضان tu peux pas goûter. على قدم وساق، لا تكل ولا تمل، رافعة التحدي والمقاومة في صراع مع الزمن لتكون جاهزة قبل موعد الآذان. بناتها أيضا يحاولن مساعدتها على غرار ليالين. إليونور اجتماعية تحاول خلق جو عائلي جميل. نبكي بسلي. chou farci. حان الآن موعد الآذان.
يؤم زوجها بناته في صلاة المغرب في مشهد رائع وجميل. بسم الله. بون ابيتي. بعدها يجتمعون على مائدة الإفطار في جو أخوي وحميمي وعائلي يروي إحدى صور التعايش الحقيقي للإنسان رغم اختلاف الجغرافيا واللغة وكثير من الأشياء، إلا أن الدين الإسلامي جعلهم في عائلة واحدة.